أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Wanama wangalizi watukufu wa Komor, mahunda ye bahtinu mnidunga we makatianu duhumtosa ni hezentosa za Kiislamu, nimwambie ni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hama kawaida si ujabanu nadi damina wanama wenji enamru haja hatowa ze fikra za hahe uhusu nezijiriyo ho masiwani, suwa yafanya kritiki, suwa yafanya proposition. Haizo kwezi hawandisa duuveshele ya muhono waidi wa khairi wa Komori jimla bal ya maisilamu pia haina bahanu ikaonu urjihunrao Mwenyezi Mungu yajalie kitumura funga ikubaliwa, ikeze dua zaomba zikubaliwa insha Allah. Mwenyezi Mungu yajalie yentie hatu ibakishe harimwa aman, irengeze nzia za hezenti zendele ya usoni insha Allah. Mwenyezi Mungu yatowe wa ufukara, yatowe wa maskini, yatowe wa ujinga, yatowe zerohombi zilio harima yemiyo ya nusu ya wenji wa Komor, ili Komori ya hatu ike taifa zima, Komori ya hatu ike miongoni mweze daula zijowani diwa uka ngizo harima maendeleo bali ngizo harima amani. Haizo kwezi tihimivanu ni hadithi madazinji shamjulauza ntikemle haku hama kawaida hahandani ngamjonesa baada titowa mhono aidi wahangu ngamjonesa inamna ikao yetumu ya Ramadhani ihisa Komor ne namna raisi mheshimiwa mtukufu Rais Colonel Azali Asmani rim heshimuo wa imma rim kritikeo rikritikeo politiki hahe ikao do ya tekeleza omhono wa indiwa hahe usoni mwemaranya wa Komoro. Kwezi siuzambanadi ukaya Colonel Azali Asmani yende raisi wa hedaula ya hatu ngena yafanyao rijibao nizo, ngena yafanyao riziremao. Izo yafanyao rijibao nizo siuzishukuria, mimi opposant miti zivumiza miuzi shukuria. Wa imma zembi yafanyao miuzi rema, miuzi kritike, miufanya proposition ya hazo wakati. Haizo kwezi lazima nionese maskitifu ya hangu enamne kawe raisi wa he daula hende na uveha umhono waidi wa hahe usoni mwe taifa la Komoro. Garjua ukaya rangu Colonel Azali Asmani ya rejei harimwaze mamlaka haina juma nguswali msihiri wa he Komor hahimi usoni mwe mimbar hatowa khutba hahutubilia owandu waluhum siruni hula bal hahutubilia le taifa. Haizo lazima nionese emaskitifu ya hangu, lazima nionese yemastaajabu ya hangu haindi deshetendwa ikao Colonel Azali Asmani hashifanya handani ikao kasjaparo fanyiwa nema presida ikao watendea daula ya Komor atajerhonde ranzi hata memu wakati raka harima ukoloni atajerhonde leo kabati raisi nga mzima ikao yeswale juma haina mahala hadu hutubilia wandu wale jumani hula bali yetoa diskuru za politiki wa imma juzi handani raisi wa daula yakaupara humsihiri wa juma umjini hao yapare ya serikali yapare o wajeni wa represente uzentiza hao wa represente harumu ya kungumanyo ya daula ikao harumao ngabandu watu amini Mwenyezi Mungu harimao ngabandu washe ya walalike wandu wao pia humsirini ya wahimisi harima isofia handa ya hime usoni mwe mimbari ya hutubilie delegation yo kamil iyo narjukaya zila handani zaka ujiri harima inti hatu inamne ikaunga mkritike zeno ngozi nuhindi tindukaya halalika wanruwanuhum sirini wa imma enge halalika wanruwanuhum sirini baka wajaka mahala ya wareseve ikatilo msirini mruha joelewa wa imma namna je raisi wa hatu inuti ya Kiislamu inintilo ne tradition ya hayo inintilo no mwendo wa hayo ilone
ne sharaf shahayo ya ukaya rais wa hatu kajahunda mahala ya upara e corps diplomatique wandu wa representer uzentu za harmanti ya hatu wandu wa representer ze organisation za hao harmanti ya hatu namna hindini yakafanya yeshua ya ukaya walalike humsirini wa mjini hao yende yatowe ya diskuru ya politiki ya hahe yakahitowa ikabarjaka na beti salama yakuwa receve hiyo ikarjaka na bangwe ikarjaka na palais du peuple ikarjaka na conseil de l'île zenongo rais colonel Azali Asmani yazifanya ila khalat yaifanya haurwaria uzoevu wa hensi ya hatu ila khalat yaifanya ulihondo usilamu hatu ila khalat yaifanya usinima Mwenyezi Mungu hainri hakana mahala hakana wakati wajua ya pare owandu wao wende ya wambie ya siasa ya kahanza ya wambie na mkera adikwezi ya misihiri colonel Azali Asmani ne serikali ya hahe ngwalaani ya ukaya ya opposition wanruwe swali ya juma ngwafanya manifestation bonze mumsihiri riishia ze discours wamba ukensi hatu ngajo irendo hama Palestine ngajo irendo hama Liban ba wanruwe swali ya juma kwa tubuliwa wa rejei mumjini hao tranquili wa imma hakahenda yafanye mhilivu rahanizo ya accusé ya opposition na ndenda ya lalike ma catholique ende alalike ma chrétien ende alalike même peut-être ma athée wandu hatacho amini Mwenyezi Mungu ya walalike honda ni Mwenyezi Mungu yaje yawambie zenongo yakahanza yawambie wakati kao baka mahali kao hajojwa walalika ende yawambie zenongo hizo na mwone ye farqa ya ukaya rais wa daula ya serikali ya hahe ngwa haraya ukaya kejaka bidi opposition wadwambia imaislamu wa Komori wa swali juma wa manifeste ba watisi kwa manifeste shango ndo yafanya mhilivu maizo ngondo ya bali ya makretien na maate na makatoliki ya wati ya msirini ya wati ya hondani Mwenyezi Mungu ya wambie lejaka ya kahanza ya wambie zenongozila colonel Azali Asmani hozifanya wala hatadia emila ya Komor wala hatadia sharafa ya Komor wala hakosa hosoni wa Mwenyezi Mungu hakosa usilamu wa hatu riuaminio ya nyumba ya Mwenyezi Mungu kwezi na ya mwado ukomo haina juma ya himosoni mwe mimbar hatoa discours wanazioni wajuhamba hatoa wanvi shayansi huyaidi wakanamna ya ujua ufanya ya reseve owanwala mahala ya kastahiki yende yafanye ya discours ya hahe haizo kwezi rosiku relera romjini yachungua yafanye zenongozila kaijalingana na raisi wa daula yafanye zenongozila kwezi amongwe yadhamana ya hatu simara hiya kariono rais watu hafanya nongombi lazima rizambe lazima riziharaze lazima ritukiwanizo yabonga bwajurelewa ngabo watojurelewa shaze nongo colonel Azali Asmani yafanya zila tinongo ikaonge bidio zifanyishi hetena ikawanzo ya pare ze corps diplomatique kaitubidi ya wapare msirini yende ya wambie izo yanzao ya wambie hulati do mahala ho para ya corps diplomatique hulati do mahala hunjilia ya serikali ya hahi abongozi nongozi la zifanyishiha haukaya colonel Azali Asmani haina yanzo ya fanya bonti juu ngufanyo haukaya ndi raisi watina ustehi ni sharia ni mila ni culture ni mazoea ikao dorahe nao haizo ngamlaani ngamregrete hajiku sheitendo ikao colonel Azali Asmani hasifanya shipua sheo entia hatu shipua sheo usilamu hatu na mtu amini ukaya kazi jaheza Mwenyezi Mungu usiu zendo ikao do yazifanya mada ya pili kwezi ngamjendelea haone sauka hindi harimwa titre na tiavanu tione sauka tiotia kaya ngamjo nivumbue actualité titia citation mbili enzima ya Albert Einstein enzima ya Desmond Tutu ze citation hizo mbili ngazione sauka hindi ikawa wanadamu ngwaishio harima injustice ngasina droit nekaka jafanya yabori kosa ngebidiori denonce injustice hiyo haizo ngabo hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yambukaya maraa minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa huwa adhafu al-iman haina mru islam haina mru amini Mwenyezi Mungu ikao haono munkaran nguono ndrongo mbi
haina mwanadamu Islamu, haina mwanadamu lula iman ikao nguono rongombi zijirio ngebidio yazihauwe homhono wahahe kamru haunombi ngasjirio ngebidio mndu azihauwe homhono ngebidio mndu azihauwe hamvu ekangu joshinda fabiyadihi ekakana ushinda yazihauwe homhono yazihauwe hamvu fabilisanihi nazihauwe houlime wahahe na zambe na tukiwanizo nazishaishi nazibainishe hena mahala owandu pia wazijue owandu pia ajue kazeno ngozi la zombi ijo bidiri ziziye wakaka na ushinda fabikalbihi ekaka na ushinda yaha uwezeno ngozi bizila yazionao kana ushinda zihawe homhono wayatona mvu kana ushinda zihawe houlime wayatojwa hwamba yatojwa urongowa yatojwa hwanziha yatojwa uzitangaza fabikalbihi ena koze homoni yabo natukiwa nizo yabona ruje yevzifanyo wa huwa alwaful imani uwo ndo ukomo wa ukaya mru ngena imani tinti shekaza nongozo zondrago kuja shida wazifanya na hono ndongombi zijirio yabo imani ngio ndahu abongwe kwezi wandu wambao ukaya si wandu rongo haruma internet ekanga sina mvu ekasima watonia narsihe komori bai hondo hulio yekomba owaliwe iho na waronese izo wafanyao ngariwo nao izo wana zijana wana watiti wandu waduhazi wana wafanyao na ngari nao izo mashababinu si wafanyao mashababinu si ngari kritikeo ngwala umuo wandu walo komori wanzo waharae zeno ngombi Colonel Azali Asmani yazifanyao komori haizo kwezi tikahanza nyonese mfano worangu ya hadithi yorangu ngenije enuktorabili kwezi watukufu wa komori kwezi watukufu mnidungawa leo handani harma histoire ya Komor rieshio maraisi wararu walio na moha mwenja leo handani iyo bahatu raikunda ikao tizinji malheureusement ekina ya hatu kwa jazi hunda imma maraisi wahao wafu hawade imma wafu harma kodo imma wafu hakudeta Komori ngaziriziashio haizo kwezi rihundu shinu sharia shambwao de shahe tournante shitongo ngasina ma president mararu walio namo president wahandani wa he tournante Colonel Azali Asmani ikaungari mhishimo shangari mremao na waramba ngari mremao mpaka mpakani mpaka hare jei hastehi sharia shahatu sha Komor katsumre maharongozi nji na stehi sharia shamwe hansi harumu mahamfukare hasibonti wumgazija haja hadungwa ni presida wawili Ahmed Abdallah Mohamed Sambi aruma mitano womzuani hasibonti haja hadungwa ni presida ikilul Dr. Ikilul Danuni haruma mitano hasibonti rejei Colonel Azali Asmani yabo leo handani rakamure bahatuyo likana raisi wa wararu waruma wabakishanamo iyo na mdemo ndu haruma histoire ya Afrika yabo ngasina record ikamsuji trompe wa imma baada furaha hiyo lazima nionese emaskitifu ya hangu yonde maana na tunatoa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam anabukaya maraa minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illa yastati fa bi lisanihi fa illa yastati fa bi qalbihi wa huwa alaful iman haizo kwezi Ahmed Abdallah Mohamed Sambi harije Komori yende yafunge tumu ya Ramadhan yafanye darasa za hahe ya laulie zifamiza hahe yaishi kama kawaida naye ni wa Komoro wa imma sonti pia riesh rasiskiti hao rowajibi wao rika mazahidi wakaya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi harengwa nezi ya Colonel Azali Asmani wa mti ya shibani wa mfungu hondani hahe katuona le jua katuona mvua katujua ukaya osikuushe au le jua litwa au le jua liheya si wa Komoro narke hashiri ya ukaya zerongoyo yezi ya Colonel Azali Asmani wazifanyilia ya raisi mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi vatina ukaya hafanya dhambi itokao vatina ukaya hatilifu mbandongo itokao shawa mtia hondani hahi wambalilia haen ya haunda unaye zenongo zila tindongo zabidi zilifurahishe si wa Komoro zila ndongo zabidi si wa Komori rizilani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi
kajafungwa ni mahakama ya Komoro, shahafungwa ni regime, hafungwa ni ministère de l'intérieur, hafungwa ni noti ya serikali ya Colonel Azali Asmani. Si wa Komoro rihana ndongo ndingo haba ukaya simru kaeshelea isho ya hala botasi wa Komoro karna udiwaza ukaya pour la première fois président de la République hatilwa shibani niezi vatina ukaya hatandia mbanongoyo ya serikali ikaondo irumao vatinuka hatandia mbasharia tokao ya daula ya Komoro. Iyo hwambilwa shiyengo, iyo hwambila niambi, iyo hwambilwa rohombi. Nezenongo hizo kazijanika sheo yenti ya hatu na zipuwa sheo ye mila ya hatu, zipuwa sheo usilamu hatu. Haukaya Ahmed Abdullah Mohamed Sambi kaja hukumlwa ni mahakama ya Komori, kaja interdize wanongo ne serikali ya Komori ikaye hazitania. Wa imma li dhambi yafanya, li kosa yafanya ikao kaljaparo fanywa ni mwanadamu dabo yakayange populaire, dabo yakayange na wanru wa manzao wansiju ya Komoro. Haizo kwezi lazima reshelizize wanru wadema ule koti eza hunda Ahmed Abdullah Mohamed Sambi leo ngaresheliza wanru wao kaya Komoro ila ya hatu sontipia na vanu yezi inu hamade dunia ya numa jumba ya unjia na ulala wanru warema ule koti ne kufuru itimbi wa wera isim zaman no wadui ne rohombi ne shiango shifanywa wera isim zaman na wajue ukaya ya numa jumba ya unjia na ulala. Wa imma karjajo jibiwa daula ya Komori ya hatu irumwa harimwa ufanya zinudia si haki Rais Ahmed Abdullah Mohamed Sambi ekabanu hafungwa hazifungo za mahakama rijoelewa enusu karjajoelewa. Wa imma hafungwa hanot administrative decision ya serikali wa decide wamfunge. Yonde mana bokomi zambana dukaya si wa Komoro wantinti mamaskin richona mrorda fiu lazima ripare le shahada sha Komori ihondo hatu ngarjo huja wakati joka hanzarije Komoro wandu wamenesa okaya reja Komori ngarjo fungwa ngarjo hulawa ngarjo fungwa ho hatu ngarjo huliliwa ho hatu ngarjo huja Komori insha Allah na ngarjwao ezijori linda harma wandu hamalasi ya kabati problem hau Komoro no rais mzaman ze kufurumbi ya timbi wao ejuze wandu ma simple hamalasi ekarja Komoro sha ihondo hatu ngarjo huja na sijoka urihunda ngarjo rundia ho hatu shatska hanza nishanirishe wa Komoro ni wamete angardu kaya ye traitement ya fanyiliwa Ahmed Abdullah Mohamed Sambi ila ipuwa sheo yentia hatu ila iwonesa uadui ikao kwa ujoparo fanyiliwa opposant politiki harima enti ya hatu shila shiengo shafanyiliwa Ahmed Abdullah Mohamed Sambi shashila shiengo na ila hukuma ikao haina mwanadamu Mkomori ngujo rumiliwayo abongwe narike hashiria ukaya ya bondo bahanu yeyezi ya Colonel Azali Asmani wanzo warive wakaanza waonese ukaya worono Ahmed Abdullah Mohamed Sambi uliona puissance ya wanadamu uliona puissance ya sheu uliona puissance ya ilmu uliona puissance ya relation ramtia shibani ramfunga ejuze ejawawe na wawe na wami wa imma kamturi shangaza ihondo hatu iyonde nsi hatu hena bahanurjo kaya ngarjo uharaza zenongombi zijirio Komori na ngarijo uzamba wajibiwa au wake kwa jibiwa iyo shawiri ya hao haizo kwezi baada na vilia ya madaiyo na unesema skitifia hangu na kondane shetunda shakifujari shawadui shirumili wao Ahmed Abdullah Mohamed Sambi ngamjo nukta ikaongi muhimu Lukaya Colonel Azali Asmani hajihudumu kaya ngwanzo ya rese referendum le 30 juillet 2018 haizo kwezi ngarjwao efasiri ya referendum hiyo Lukaya Colonel Azali Asmani ngwanzo ya badili ya sharia sha Komoro ikaondesha mwehanti ngwanzo ya towe ya tournanti he namna iliyo abaha ike namna ijo maraje yani baada hafanya mahamfukare harma ya tournanti handani kajatoshiha havotewa ya jafanya mahamitanu kaitu mtosha gebidu yafanye mahakume na miraru lushashi yani je haja hafanya ze asizi zahahe hatoa ze recommandation zahahe hatoa ze conclusion zahahe
hambange bidio ya voti e referendum hatoa ye cour constitutionnelle ikawa ndi ajuruhusu ze votizo zirewa kisharia zitujwa kisharia ra opposition ra pouvoir wa wafikiana wa imma uliho ujijua ukaya zengongo yarenda obonsi ju hatu kazitsumrenda ukayanziwa no wakomori habeze haranganya ya sharia yatoye cour constitutionnelle ya henti ye cour supreme hakwe cour constitutionnelle kwa jajo henda heze amriza hahe hauke massage wakonume wa iho yeti ndio kwa nome ha prefere yatowe ye cour constitutionnelle ya ivehe harima ye cour supreme hauke ma juge wa iho pia yende kwa nome ngwa johenda harima ye sensia hahe haizo ya opposition rangudu wakati ya nose kangu fanyo referendum hiyo waka contre hayo shawaka ujawa kaze trufu nando wakati ya la lusa e cour constitutionnelle haizo kwezi soti pia ngarienshio ezijirio wonsiju hatu arjwa ukaranguda mwandoni Dr Salami ikawa ngamsalue ye honnêteté intellectuelle ya hahe ngamsalue ye pugnacité ya hahe ngamsalue ye détermination ngamsalue ye mahabba ya yonesao no watwani wa hahe nentia hatu ranguda mwandoni haharaya ze asizi hawe yakajua ze conséquences ma gouverneur wa wararu wakawasinyi memorandum ikabidi wa wararu wa haraye e referendum inu malheureusement emu mwali cette fazuli rahata habaha kajajitamka ekangedaye no wanana ni saluer wajau ye détermination ye déclaration ya gouverneur mtukufu Hassani Hamadi wa shesi wa Shangazija nando ujitamka wadhihi ya ukaya kati d'accord ne referendum ikawa nganzo yorganiziwa wonsiju hauka kaitu stehi ya sharia haizo kwezi baada tisalue ya détermination ne patriotisme ne mahabba ikawe ma gouverneur wa hezi siwazili zihu ngazija nanzuani wazonesa ili waharai referendum ijohuja ili wanyisize emasiwai hatu ijoja iritinie baya emasiwai hatu hawaitu stehi ya sharia kwezi watukufu kwezi wanama mnidunga makatiano tihimiban he isimu ya hangu binafsi tihimiban he isimu ya hangu binafsi njahima banu nirongoleye e union de l'opposition watoa déclaration leo njahima banu nirongoleye e parti rifaid komor ikao memwanzishi wa hayo non tihimiban he nafsa mu ya hangu ni saluer hajiku ni rende hommage itona kiasi ye courage ye détermination ye patriotisme ikao mtukufu Jafar Ahmed Said Bahsan vice-président wa Shesi wa Shangazija vice-président wa Hezi ya colonel Azali Asmani ministre de l'énergie de l'économie et j'en passe ni saluer ya courage ikao vice-président Jafar hayonesa nando jitamka ki wadhi watina unyanyara ukaya kati d'accord et referendum i organizewa heze condition ikao le président wa hedaula ya Komor colonel Azad Asmani yanzao yazifanya hizo kweli gouverneur Hassan Hamadi gouverneur Abdou Salami Abdou wati pia hena mungu haonesa courage hosubuti yawe colonel Azali Asmani ambaye ukaya kuna ufanya e referendum yinu wa imma hakika lazima rimrande hommage vice-président wa Heshesi wa Shangazija sincèrement mitiji e parcours ya vice-président Jafar wa imma amsubuti na ukaya e décision ya irenga ya uonesa ukaya kati d'accord nomrarilwa ya sharia shahatu nomrarilwa ya constitution hatu ili referendum organizewa wakati kao hajojua ya daze ya kubali ya bakisha ndia na colonel Azali Asmani warwarie ya sharia shinu hajojo daza ya negocie posto wanruwa mukaya gujoka perde vice présidence wanruwa mukaya isopia mafiti hajojua daza jama ministri walio yabo wadaza waprometewa ze posto nusuri jokaya wa corrompiwa deja yeye ha préféré publiquement ouvertement yajabe uso wa Komoro yabe uso wa Ngazija yabe uso ya dunia kamili yawambe ukaya tivotewa ndami na rais Azali Asmani rivotewa harimu mahamitani ekakartu fanye mahamitani hiyo shange bidio e sharia sha Komori shiste hilwa shashitirarilwa bravo
gebidu haina mkomoro ya jokaya ya decision ila decision ikao ya engage ya personnalité ya Jafar Ahmed Said ikao ila risque nziro ya irenga. C'est un risque qui vaut la vie ou la mort. Ya risque Jafar ya irenga. Abongwe lazima si hena mdu watu aniwa he Komoro ya saluer bien sûr ya decision ya magouverneuri sha lazima rimjuse rimheze rimombeleze dua Jafar Ahmed Said. Mwenyezi Mungu yamhifadhi, Mwenyezi Mungu yampuene sharisha himadui wa haukaya zenongo yazifanya zila ndongo tarehe ndo hakimu harenge decision ikao ngaimwangaje woe personnalité ya hahe tamba ukaya. C'est une décision qui vaut la vie ou la mort. Haukaya wala mbikao ye colistier wa Colonel Azali Assoumani décision hamanda ila lazima exécutifu warindinde, lazima exécutifu wajipose question yonde maana ikao gamdre nouvelle bana bekaya. Eka Colonel Azali Assoumani hakika ya referendum yinu daene ma conseiller ikao do am conseiller wo hawa mde conseiller wo eka ya referendum yinu yendo fanyiwa ili hele faida la taifa ya Komoro. Referendum yinu kaitina hata mba sharia, kaitina hata mba uhalalifu ibidio idiungwa ili organizewa. Wa imma ekai referendum yinu inu ibaliwa ni Colonel Azali Assoumani na grupu ya wanru wa mdunga dingoni heze faida nafsi ya zahao ya bongo ajo hamba ngejo ufasankule shanga ijo urewa. Wa imma Colonel Azali Assoumani ya jua ukaya nge minoritari wanti juu havotewa 14% ngazija ema gouverneur hahe hena mruhala minewa harmasha isiwa shahahe badi ya gouverneur mgazija Dr. Karihila ikao ngarishia ukaya ijo kiri hata bahe ya rohe harimwa ya meli bwendo ya zame hafadhahullah rijua ukaya eshaka utonga ya jihari mwezi ndabo ya saidila ni Ahmed Abdullah Muhammad Sambi no wanru wa mdunga wajarangu yabo yatsonda enao ije kaze ya magouvernement wa hezi siwa zihuzo zili kazi jana mwali ije kaze ya vice president na wasaya wajodungabo na rijuwe siwa Komori ukaya ekaira isi wa hatu ngebanu iliya wanieze faida za hensi ya hatu iliya tia reformu za hensi ya hatu iliyensi ya hatu ipare iliyensi ya hatu ihunre. Wallahi o wakati uja Colonel Azali Assoumani vice-president Jafar hamdemande ukaya yesirkali ne opposition na ritsanganyihe rihunde shawiri la hensi ya hatu yani na rirejei harimo ustehi ya sharia shahensi ya hatu namna hindini ilonziro ya ustehi ya sharia shahensi ya hatu wemrikao huvote wa raisi wende mgojezi mhu wa he sharia shahatu namna ajeva lo problemu ya ukaya urejei lingoni ustehi ya sharia shahatu urejeze ye cour constitutionnelle urejeze ye ordre institutionnel ya utunga eka gwanzo ufanye modification constitutionnelle ustehi e sharia ye opposition kwa wati contre ya haki ya Colonel Azali Assoumani ya organize referendum ngomdemande ondongo nzima na stehi ye sharia horumia ye sharia ti viole ye sharia hafanza ya rumia ye sharia sharia wamnika haki ya propose referendum sharia wamnika haki ibido ya stehi vahe sharia haizo kozi kabla henda madayasa ya ngamrudi ni rejei na beukaya ya peuple ya Komoro railo haruma ya opposition raitu haruma ya opposition ngari saluyeo hajiku wa unaume wa usuja haswa Mwenyezi Mungu haswa ye professionnalisme haukaya ngajua ukaya Monsieur Jafar vice-président ola mrikao hasomo droit narikubali narishukuria Mwenyezi Mungu worlona wanrikao dekinae wasomo ye droit ngwaste hiyo ye droit haukendo ngo sidoka mru hasomo ye droit dekangu stehi ye droit vanhu rambile ukaya harima guntswa kiyama ngabo mafundi wokwema rumbo ya hao ngajutende mroni ya walinde da wala mafundi kao waka ujua ukazinumbi sha waka uzibuli yazefanyiwa ngabo mafundi wa dini bokongo ajohenda mroni wa mafundi wa dini hendi wasomwe dini sha kwa tuirumia
basi banuye droit iyo isomwa ni wandu wenji ngarizonao basi jana vice president Jafar non seulement hajinika sharafa shahahe binafsi, hajinika sharafa ya famini tukufu yazaliwa, hajinika sharafa ya ilmu ya isoma, hajinika sharafa ya deontologie, yani ndo mrumiyo ndo mstehi ya ilmu ikawa ndo ya isoma hamba ntina ujo ukubali referendum anti-constitutionnel. Hafadhahullah, Mwenyezi Mungu na mhifadhi Jafar. Haizo tkanza nyonese ukaya e opposition amjua ukaya ndongo hamanda izo kasjaja parazar. Gouverneur mgazi hafanya hazi hai, ye opposition wafanya hazi hao, ye peuple ya Komori bali wafanya hazi hao. Haizo narike hashiri ya ukaya Colonel Azali Asmani Tizamba ye president mwi ngen katina wandu haruma enti ani katina wandu wenji haruma enti ngwendo no jihunda waeche havotewa nai hazingiziwa ni wandu wayi ngwa mkonseye wondongombi abo yo khatwari zenongo izo pia zitanganyi hazitongo Colonel Azali Asmani nguriske ya continue urenga decision bi contre yenti ya hatu yeti mwema hazingiziwa ni wandu wayi yabukwa na mkonseye njema wajo mkonseye mbi wa ima obandura wa Sullivan haina mkomori na kehashiri gujojua ka Colonel Azali Asmani kweli ya kwanza yenti ya hatu haweka Colonel Azali Asmani kweli gujo defende ze haki za yenti ya hatu hauye ka Colonel Azali Asmani ye ujanziza ye hanziza wanzani wahe ye hanjiza ya mawaria wahe kujofanya referendum heze conditions zinu bagena lejeishi wa imma eka Colonel Azali Asmani wakawende ya votewa karja voti ma conseiller karja voti ma ministre kwa wakavoti kwa wajavoti no wamvoti rais wa daula na ma vice president ye vice president mzima waheshesiwa shangazija ikao ni hoye ye bahe ya puha ikao ndeshesiwa shilo na wandu wenji hamba ukaya kati dakoru rende haruma referendum ekaka tustehiye sharia nangabo wasaye wajubunga yabo wajuzamba yabo abaha entsubu tayona ihekeze Colonel Azali Asmani. Colonel Azali Asmani ngenaishwa yakaya ngwanzo kutke kut ya reste referendum hauka ngwanzo bakishe maha 10 miraro haruma pouvoir ya pa problem shanara jedingoni ya stehiye sharia rende haruma voti za uhaki rende haruma voti transparent hendi maha 10 miraro pangama ndo tuele maha 10 miraro nuka Colonel Azali Asmani safanya maha mili mwanzo afanyise referendum ya reservoti 2019 wisafanya miraru randise a 0 ya vote wa 5 ans ya fanya renouvellement ya fanya maha mtano tena donc ya fanya maha 10 miraru yani haruma daula ya Komori ya rume maha 20 ushashi haukaendo vema mbioni ukaya ya wasulie mandai ya bili kana rudia changer sharia ya banga randisa a 0 dobi jorambia ukaya kana ujozifanya engemdu ila amini mduto isitehi hatojoste hiyo ya hilali yao no abongwe si wa Komor na rike hashiri ya ujua Colonel Azali Asmani ya referendum yinu ngwanzo ya yire heze faida za he Komor hau ngwanzo ya yire heze faida nafsia ngwanzo ya yire heze faida nafsia gujofanya henazofanya besho makesi maili hamane namna boko masuti wa he kwatu zidiha besho kiesi dima le voti ya we Komori wa voti izo nizo masuti wa he wambao na mwone wa rikao wesawa wa haya wafunye macho ngwendao kwa tutaha waone kanga bonga maho soni no rifunye macho ngwendao yalla wa ima iyo tinde namna ya ulelansi ebidio referendum irewa alimaze condition normal eka Colonel Azali Asmani hahundu referendum wa Komori watoshi ukaya hahundu referendum na rijwa ze condition Colonel Azali Asmani yakovotewa kaja kanze 3e tour no boya rewa imnika legitimité mchifahari kaya wandu pia wavoti nge wandu hahengwa jwa dori shangaza harama interneti wambo kaya rekawa ili reka mzima nde ya voti amona ujinga hamanda huo na wala mwe wambo kaya vanungu jojo singa decret yambo kaya tire nouvelle emanda ya hangu 2019 bismillah yabo tukami uzamba kaya dictateur kasina bizu ya sharia vanungu nzo ya bae communauté internationale limana nzo ambe wa Komori wa Njiliana wa Komori wa nambiani fenja wa Komori ndaho wakomori wavoti maha mitano kandi ngorongolo wakomori wondo wavoti chasi asizi zaho ilati referendum ze asizi
wanatiliwa Komori pia. Donc hapo kutuni hali ya Colonel Azali Osman ndio inaozingiza wakomori kwa jaunika asizi wakomori kwa jaunika conclusion on les experts de la ruine hamadena mnako zoha bani maître Abdul Bastar on les experts du chaos les experts de la déstabilisation doit unika recommandation na conclusion chawa komori unika mandat ya maha mitano ujeulekeze yensi yao urohea bubulie mzwani yaje maha mitano ubulie urohea bubulie mumwali yaje maha mitano kujorambe ukaya wakomori wafanya kwa bongwe ka Colonel Azali Asman kwanza kwa komori na rejeze referendum na rejeze cour constitutionnelle ya rese voti za kihaki ya ihansiwa haki mahamitano au 10 au 20 yapa kama wandu wamuka ya ni opposition ngamrenga riski ya ukaya mwende harama voti beshwa za haki na nyina Colonel Azali Asman ya opposition système dictateur non c'est ma démocrate c'est ma républicain et ka Colonel Azali Asman hastehi ze sharia zaure sa referendum gujore sa referendum parce que ngi na droit vaninu ti errori hoka constitution ya hatu itia ukaya raisi ya juwe ya proposer referendum non c'est pas une erreur au contraire parce que yunge mnesa ukaya vanu sharia shodo évoluer isoko li hena ntiwa kutosha kwa changer sharia wewe shokaya wa modifier ya sharia cha changer sharia hena wakati Rion Faransa Sarkozy a proposé révision constitutionnelle amfikiriwa le seba François Hollande haifanya. Oui, parce que waona kanga borongoza puza parce que c'est normal que sharia shido évoluer hemnamna wanrua wa évoluer. Non, Shakomori hena president ye uchange sharia yafanye dasturi ijo lingana naye ngamanzo nibakishema mahakuma ngamshaje sharia shido ndose bakishema mahakuma ngamanzo ni kene pouvoir absolu ngamshaje zinu parce que joni rusini kena pouvoir absolu. Non. Donc hautimizi kwezi lukaya amanam na rizu juao ye opposition ngo déterminer coûte que coûte ya weka tamadi opposition de hainamdu ikao kati d'accord e referendum irewa heze conditions zinu gar jo fanya haina zo fanya rizie e referendum inu ikairewa de haini zo fanya ikao ye sharia ngashiruhusuo e demokrasi ngairuhusuo yabo hindi kwanziha ranziha huhamba ramba abo basanga garjouzia e referendum ikairewa risezise e communauté internationale ya union de l'opposition wasezise e communauté internationale yone mana wika ngabo délégation ya he oya ijao komori umfumo unu waje wa hadisi naone serikali wa hadisi naone opposition vanu ye opposition ya komori ifanya mahamili wanduwalo kahamba ila opposition ya nyanyanya ani la position mpwere nemevu kwa shindi tikadoza mawizo kweli opposition hakwati bazima wafanya action wafanya zitendo waonesa lewe opposition wajango bazima izo kweli ngabo ndongozi zito rahazito zaharito fort harma union de l'opposition oui mais au moins wasawa fikiana ngabo action zenele yao haina juma ngabo maandamano ngona nao wafanya zile conférence de presse ngona nao wabeha zile délégation mahala bidi wabehe oui ngabo ndongozi bujeo alafu basa wanongo wajishangazao ai anaba hakabatule wa maandamano oui opposition wafanya nazofanya kwa japaro receve wa union de l'opposition na mjua wa Komoro Colonel Azali Asmani kajaparo wa receve hakangua dharau ngua buudhi abaha ngufanya kaya bo harumao uwenji harumao waliona dossier za mahakama yabo abaha esaji débarrasser nao. Mais non. Abokuja débarrasser nao mapoza hao. Abokuja débarrasser na opposition na personnalité za he opposition. Shabane opposition sinema leader wa he opposition bahi ya opposition demaranya Colonel Azali Asmani. Bahi uti furahi ukaya bala kuwafunga Ahmed Abdullah Mohamed Sambi wazia imali dori wa he opposition wati voyage uti viaze ukahari bala c'est bon ngojoka ubira boulevard wende ubakisha yabo éternellement non abongo ji trompe monsieur le président kuna ule lesa ja wende ngojo fuma e peuple ngojo funga e peuple ngojo shida ufunga e peuple pia monsieur le président non ufungu Sambi ufungu Barwani ufungu Mohamed Mahmoud El Arifu ufunguo ngojo wafunga pia ge peuple ngojo shida wafunge pia e peuple ya Komori watu kubali e dictature ya hao watu kubali violation de liberté d'expression
e liberté individuelle e hizo pia watu zikubali ngojo warenga pia hena mjini ngojo kufanya pirizo non ngoji trompe monsieur le président ngawe na shua mbili ngojo rifanya referendum stehi sharia haki ngari ustahi monsieur le président soit ngozi yo referendum ou continuer manda yaho hata 2021 soit ngo abukaya ngo organize havu aboka tayari uje ufungeye peuple ya Komori pia kwezi monsieur le président iyo ndiye maana Komori ngo ajo hujije et que referendum inu kakuifanya ili u developer nchi hatu ili utie amani harima nchi hatu ye amani yo kaiti et development yo kaiti mwana Ahmed Abdallah ambassadeur Ali Abdallah ambassadeur afanya video nyuma ni banu hamba ukaya Komori kwa tina besoin ya sharia ngona besoin ya unono ngona besoin ya pare ngona besoin ya maji ngona besoin ya mwenje ngona besoin ya mbahindu wale ngona besoin na haware ngo hazini il avait raison basi referendum yenu inutide joka huja ibalie development ya Komori monsieur le président et referendum yenu inunga zo yuhenso pouvoir mahakuma na miraru ilifanya 20 abongwe wa Komor narke hashiri ya ukaya ngebidio rike hashiri ngebidio ri manifeste ngebidio ri harae hawelevu ha amani rieleze Colonel Azali Asmani ukaya e referendum yinu kaiti mwafaka nti hatu haukaya kaitusie hii sharia haina wakati e referendum yinu jureje ngeste hii sharia bismillah shanga mumla bioni ukaya ho wandu wajua Colonel Azali Asmani wamba ukaya kana ureje dingoni abo ngabo Colonel Azali Asmani kana ureje dingoni wayo peuple kana ureje dingoni ya wandu wajoka usisa zenongo zobonti de majeishi et quand Majeishi va décider, va défendre Colonel Azali Asmani, ça va défendre les institutions, il y a bon va tirer sur la population. Et quand va décider, va défendre les institutions, va défendre les républiques, va me raisonner Colonel Azali Asmani, on m'a mis au kaya zia et référendum utifanye, et quand uifanye haustehi et sharia. Abongwe, narke hashiri, narjokaya, et détermination et peuple ya Komor. Iliyobakishe peuple nzima, iliyobakishe harumai solidarite, iliyobakishe harumai umwendeleo hao kwa wati tayari referendum ijeka ajali ya hezenongo hizo. Colonel Azali Asmani harithi daula yake harima amani. Izo kweli ni maskini wa imma eka hajia hati ya trouble wanti juu hatu ishoti deshi joka udevelope enti ya hatu. Eka enti ya hatu nge harima trouble wati do wakati ijoka udevelope ha. Haizo kwezi narihime hajizima. Kwezi wa Komoro. Ramjuani, Ramwali, Ramgazija, bal hata Rammaore, ridefende et unité wazima wa hensi hatu rikubalukaya sisi masiwamane sisi daula nzima wa imma e bahari de yariungua ne bahari iyo ya hatu yabo kabati sharungua wangazija ngo ruma mahamitanu wanzuani warume mahamitanu wamali warume mahamitanu tu développer ze faida des hasara za referendum shasho de sharia shatonga rilio na mapresida wararu walio na mo kasi tayari mbriaje ya sankade ye amaniyo eka Rais Azali Asmani waje organiser referendum bayo droit constitutionnel ya hahe enastehi e sharia shahatu ya respecter ye ordre institutionnel hautimizi kwezi do heshizo kaya umuhimu wa hemada ikauti kafi developer banu de injustice ifanywa Rais mzamani Ahmed Abdullah Mohamed Sambi yafungwa vasina itendo ya renda ndo msajaja Colonel Azali Asmani yautia nando balia wandu wende waswalie homjini hao ikao mengoni mao ni madiplomati wabonze ikao baka makafiri harimao baka waruashe harimao izo tinogo ikao nti hatu izo yandongo hamanda hizo e asaya des décisions za hema gouverneur yaukayangwa harao e referendum hasotan des décisions de courage de héroïsme ikao vice-président Mgazija Jafar Ahmed Said Bahsan hayonesa nando haraya wakati kaunge harumayezi na kartu hamba ya rohe harumayezi yo haki ya hahe ya bakisha harumayezi ya defendre le taifa la Komor ikao de la mvoti ikao e peuple ya Komori do wa mvoti abongwe hautimizi do wonesa ukaya et union de l'opposition et ma opposant et ma démocrate et ma républicain wa Komor rowali yobonze rowali hondani kariti d'accord ya referendum ikao kaitustehi ze sharia ikao doza tsonga rilio harimai amani yani de constitution ya hatu baada ya bokozi mitimize makalima yangu nadi handokaya Mwenyezi Mungu nabarikie Komoro Mwenyezi Mungu na aonie Komoro Mwenyezi Mungu narenti amani nti hatu ya Komoro Mwenyezi Mungu naribe madhamana ikao ngo wajo hanza nti hatu wajo kufanyilia irumbi nti hatu madhamana ikao ngo wajo utendeza ze faida za nti hatu kabla ya utendeza za nti za hao madhamana ikao ngo wajo jitolea warumishi he nti hatu shakwa na urumia nti hatu madhamana ikao ngo wajo jitolea warumishi he nti hatu shakwa na urumia nti hatu madhamana ikao ngo wajo jitolea warumishi he nti hatu shakwa na urumia nti hatu
hata mpaka leo marhaba menji. Mwenyezi Mungu narnike amani insha Allah. Mwenyezi Mungu naaunie Komor. Mwenyezi Mungu nairende tia amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ahsantum.